खांस के दिखाओ। ठीक है, स्नीज में आपने छू करना है, ठीक है। चलो जुई, हाउ टू स्नीज? छींकते कैसे हैं? और हाउ टू कफ? खांसते कैसे हैं? वेरी गुड। खांस के दिखाएं दोबारा, खांस के दोबारा दिखाएं। दूसरा पे कर। हाँ, वेरी गुड। स्टार्ट। हाउ टू स्नीज? हाउ टू कफ? उस्मान, हाउ टू स्नीज? And how to cough? How to cough? How to cough? चले 1 2 3 स्टार्ट। Rahim, how to कफ?